भारतीय उपमहादेशरे किपरि एते प्रकार अद्भुत भूप्रकृति मिसी एक संपूर्ण स्वतंत्र आउ नियारा प्राकृतिक परिवेश सृष्टि करिछि। विश्वास करंतु एहार प्रतिटी कोणरे एमिति किछि रहस्य लुचि रहिछि जहा आमुको निश्चित भावरे आश्चर्य करिदेब। श्री अरविंदंकर गोटिए बहुत सुंदर कथा अछि। से कहिथिले जे भौगोलिक दृष्टिकोणरू भारत अन्य सबु देशठारू एकदम अलगा आउ ताहा ही आमको एक स्वतंत्र जातीय परिचय देइछि। प्रकृतरे गभीर भावे चिंता कले जणा जाए जे आमर एही विशाल भूखंडर गठन एमिति जे लागिबो जेमिति गोटिए देश भितरे गोटिए संपूर्ण अलगा दुनिया रहिछि। एही भौगोलिक विभिन्नता केते विशाल ताहा बुझिबाकु हेले केवल पहाड़ उपरु खसुथिबा एही विराट जलप्रपात गुड़िकु देखिले ही अनुमान करिहेब। एहा केवल आखिकु सुंदर लागु नाही, बरং एही प्राचीन पत्थर देई बोही आसुथिबा जलधारा पूरा परिवेशकु जीवन देबा सह आमर आधुनिक जलविद्युत शक्तिर मध्य एक प्रमुख उत्स साजिछि। तामाने भूगोल सीधासळक आम दैनन्दिन जीवन सह जोड़ी होई रहिछि। तेबे एही संपूर्ण आलोचनारे आमे मुख्यतः पांचटी भाग देई गति करिबा। प्रथमे आमे जिबा विशाल हिमालय पर्वतमालाकु, तापरे उर्वर उत्तर समतल अंचल, सेठारु बृहद भारतीय मरुभूमि, दक्षिणर प्राचीन दाक्षिणात्य मालभूमि एवं शेषरे आमर सुंदर उपकूल और द्वीपपुंजलकु अग्रसर हेबा। तेणु आसंतु आरंभ करिबा आमर प्रथम पड़ा विशाल हिमालय पर्वतमाला और ताहार उच्च शृंगगुड़िकरू जहा आम पाई उत्तर दिगरे एक विराट प्राकृतिक दुर्ग भଳି ठिया होइछि। महाकाशरू हिमालयकु देखिले एहार विशालता आमको आश्चर्य करिदिए, किंतु एहार एक बहुत सूक्ष्म आउ गुरुत्वपूर्ण दिग मध्य अछि। उदाहरण स्वरूप गोमुख तुषार स्रोतकु न्या जाई पारे। एहा हेउछि आमर सबुठारु पवित्र गंगा नदीर मूल उत्स। महाकाशरू देखा जाउथिबा सी विशाल बरफ पहाड़ किपरि आम माटीर एक जीवनदायिनी उत्स सह सीधासळख जोड़ित ताहा एथिरु बेस स्पष्ट बुझा पड़े। एबे एठारे गोटिए बहुत मजादार कथा अछि। आमे जहाकु गोटिए हिमालय बोली भाबुछु ताहा प्रकृतरे कोनोसी गोटिए पर्वत नुहे। एहा हेउछि तीनोटी संपूर्ण अलगा अलगा समानांतराल पर्वत श्रेणी। सर्वोच्चरे थिबा हिमाद्रीर सेही कठोर बरफ पहाड़, ता तळकु थिबा हिमाचलर सुंदर अनुकूल परिवेश आउ सर्वनिम्नरे थिबा शिवालिकर घंच जंगल। प्रत्येक अंचलर निजस्व स्वतंत्र जलवायु रहिछि। पर्वतमालारू तळकु खसिबा पूर्वरु आउ एक जागा कथा न कहेले न चले। ताहा हेला लद्दाखर उच्च शीतल मरुभूमि। एठारे एत्ते प्रबल शीत जे जीवन धारण बहुत कष्टकर, तथापि स्थानीय लोकमाने बहुत चमत्कार उपाय प्रकृति सह खाप खुआइछन्ति। परिवहन ठारू आरंभ करी क्षीर आउ दैनन्दिन आवश्यकता पई सेमाने मुख्यतः चमरी गाई बा याक उपर ही निर्भर करन्ति। वास्तवरे एहा प्रकृति सह मनिषर एक सुंदर समन्वय। एबे आमे हिमालयरू तळकु खसिबा जेउठी दृश्यपट हठात बदली जाई एक संपूर्ण समतल एवं उर्वर भूमि रे परिणत हुए। एहा हेउछि उपमहादेशर विशाल नदी उपत्यका और आमर उर्वर उत्तर समतल अंचल। एही जो विशाल समतल भूमि आमे देखुचे ताहा कोनोसी जादुरे तयारी होई नाही। एहा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु भଳି बड़ बड़ नदी प्रणाली मानक द्वारा बहु वर्ष धरी बोही आनिथिबा उर्वर पटुमाटी सृष्टि होइछि। आउ एही अमूल्य माटी जोगु ही ऐतिहासिक कालरू एही अंचल संपूर्ण उपमहादेश पाई एक विराट कृषि भंडार रे परिणत होई पारिछि। एठी गोटिए कथा लक्ष्य करिवे, रातिर महाकाशरू निया जाइथिबा सैटेलाइट चित्रकु देखिले जानिहेबो जे एही उज्ज्वल आलोकर घंच घळी ठीक नदी उपत्यका गुड़िकु ही अनुसरण करुछि। तामाने जेउठी नदी आउ उर्वर भूमि अछि सेठी ही सर्वाधिक जनबसति गढ़ी उठिछि। मानव सभ्यता पाई एही समतल अंचलर गुरुत्व केते अधिक ताहा बुझिबा पाई एही गोटिए चित्र ही यथेष्ट। सबुज एवं उर्वर समतल अंचलकु पछरे पकाई आमे जेतेबेले पश्चिम दिगकु जिबा सेठारे देखिबा बृहद भारतीय मरुभूमि। एठी जलवायुरे हठात एक बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाकु मिले। केबे भाबिचंती कि आम एही उपमहादेशरे गोटिए नुहे बरं दुईटी संपूर्ण विपरीत धरणार मरुभूमि अछि। एहा सतरे आश्चर्यजनक। गोटिए पटे आमे आलोचना कले लद्दाख विषय जहाँकि एक अति उच्च बरफावृत एवं पथुरिया शीतल मरुभूमि। आउ अन्यपटे रहिछि थार मरुभूमि जोंठी खाली बाली पहाड़ आउ प्रचंड खरा। भाबंतु तो एका देश किंतु किपरि दुईटी संपूर्ण अलगा दुनिया। एही थर मरुभूमिर प्रचंड उत्ताप आउ जलाभाव भितरे बंचिबा कौनसी आह्वानरू कम नुहे। किंतु एठाकार लोकमानंकर उपाय बाहर करिवार शैली प्रशंसायोग्य। निजर पोशाक हेउ, बासगृहर गठन हेउ किंबा यातायात पाई ओटो उपरे निर्भरशीलता सबुथिरे
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରୁ ଏବେ ସିଧା ଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଯାହାକି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ କଠିନ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିକୋଣାକାର ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ତିନିପଟୁ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱୈତ ରୂପ ରହିଛି। ମାନେ ମାଟି ତଳକୁ ଗଲେ ମିଳିବା କୋଇଲା ଏବଂ ଲୁହାପଥର ଭଳି ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ଆମର ପୁରା ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଚଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରଟା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ସହାବସ୍ଥାନ ସତର ବିରଳ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକଦମ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଉପକୂଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗକୁ ଆସିଲେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ବିରାଟ ଖଜାନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ବର୍ଷାବଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼ ବା ଲାୟନ୍ ଟେଲ୍ଡ ମାକାକ୍, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ବା କୋରାଲ ରିଫ୍। ସବୁଆଡ଼େ ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଭରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମର ସୁଦୂର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପ। ଏହା ଜାଣିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ଏହା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକାଶକୁ ଗରମ ଧୂଆ ଆଉ ପାଉଁଶ ବାହାର କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଅଛି, ଏହା ବହୁତ ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିବେ। ଶେଷରେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଠି ଭୂଗୋଳ ଆଉ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଏମିତି ଏକ ମିଳନ ହୋଇଛି ଯେ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଯିବ। ମେଘାଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ବା ଲୁହାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ଗଛର ଚେରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାକୃତିକ ସେତୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମଜବୁତ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ନିଜର ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ବରଫାବୃତ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଦଳୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାଇ ରଖିବେ? ଏହି ବିବିଧତା ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହିତ।